نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى في آية أخرى ومن يبتغ غير الإسلام دينا ولن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع أقواما بهذا الكتاب ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كبكون أواز لتر برات تر ياليره كدرشي بري يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عسرت عليه حاجة فليكثر بالصلاة علي فإنها تكشف الغموم والهموم وتكثر الأرزاق وتقضي الحوائج أو كما قال عليه الصلاة والسلام আল্লাহর নবী জনাব রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান যে হনকা মুশকিলত বাজে রাস্তা নদেকের হল করি বললা হন দুনিয়ার সুরতে তদবিরকল ইস্তেমাল করি বাদিও মুশকিল হল দইলে মুসিবত বাজিতে মানছাল্লাহ আল্লাহর নবী রাস্তা দেখাত দে হ্যাঁ রত্তম্মাদে তোরা আরে আর ওরে বেশা বেশি দূরত বেশ বেশ করে হরিবা তো দূর দেশ বললে ফায়দা কি হইব আল্লাহ তাআলা তোমার तमाम परेशानी तमाम অশান্তি तमाम তোমার দিলের দাসে দুঃখ কল অশান্তি কল পরেশানি করে আল্লাহ তাআলা দুপুরে দি ফেলাইব আলহামদুলিল্লাহ
ইয়ার মধ্যে তোমার রিজিক কলম মধ্যে আল্লাহ তালা বেশা বেশি ফারত করে দিব আলহামদুলিল্লাহ। ইয়ার বাদে তোমার তেসর तमाम হাজাত কল জরুরিয়াত কল যেদুন আসিল তো আল্লাহ তালা পুরা করে দিব আলহামদুলিল্লাহ। এই হিসাবে আর তুম দুরুশি বেশি ফরার করলে বেশি বেতন নেব তবে খুব দুরুশি পড়ি اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم ما إن مدحت محمدا بمقالتي ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد আর নিজের কালামরে আর দুরুশির বিজয়রে আল্লাহর নবীর ওরে আল্লাহর নবীর তাপকা বাড়াই দেন আল্লাহর নবীর কালামরে সুন্দর করে দেন ওয়াদে গায় আল্লাহর আরফিন করে হদে আর দুরুশির পরিয়রে আল্লাহর নবীর তাপকা বাড়াই দেন বলকে আল্লাহর নবীর নাম লইরে আর তবকা বাড়াইতে আর কালামরে সুন্দর করে দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ। মা ইন মাদাহাতু মুহাম্মাদান বিমাকালতি মা ইন মাদাহাতু মুহাম্মাদান বিমাকালতি ওয়ালাকিন মাদাহাতু মাকালতি বিমুহাম্মাদা। ইয়া সব টাইম বাজি রাখে উচ্চ আওয়াজ اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ونبينا وصل على سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. در انتظار حمد مانیس خدا در انتظار حمد مانیس محمد ششم براه سنانیس خدا در انتظار حمد مانیس محمد ششم براه سنانیس خدا مدح فرین مصطفیٰ بس خدا مدح فرین مصطفیٰ بس محمد حامد حمد خدا بس مناجاتم اگر باید بیاں کر ببیت ہم کے ناعدمی توا کر اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله سبحانه وتعالى لك شكريا الحمد لله ثم الحمد لله. الله سبحانه وتعالى আর আল্লাহ বেশাবি আদর করছে বেশাবি দয়া করছে মুসলমানের তরফ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কায়নাতরে দুনিয়ারে আসমানরে জমিনরে বানাই দে ইসলামের খাতিরে কার খাতিরে ইসলাম ধর্মের খাতিরে আল্লাহ কোরআনের কালামে পাকত আল্লাহ ফরমান ইন্নাদ দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম। আয় দুনিয়ার মধ্যে तमाम इंसान আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে ধর্ম দিয়ে দে ইসলাম ধর্ম যে ধর্মর একরার আয় तमाम দুনিয়ার इंसान উত্তর আলমে আরওয়াম মধ্যে লই আদমর ফুড়তুন तमाम দুনিয়ার इंसान আদম নতি কিয়ামত পর্যন্ত যেদুন দুনিয়ার মধ্যে इंसान আইব বেকুলুর আদম ফুড়তুন এলা এক তারালুর ওয়াদা লই তারাতুন তোরা দুনিয়ার মধ্যে যাইলে আর ধর্মর সেবা করিবানে আর ধর্ম আর দিন ইসলামের তোরা মারিবানে আর রব মারিবানে তোরা আর মাহবুব মারিবানে তেহে মুজলিসের মধ্যে আমেরিকা ওয়ালাই আসছিল রাশিয়া আসছিল চীনাই আসছিল বর্মাই আসছিল মগো আসছিল ইন্দু আসছিল পুরা দুনিয়ার মানুষ বেগুন আসছিল
আরা বেগুন আল্লাহর সামনে একরার গুজি আলস্তু বিরাব্বিকুম আল্লাহ তোমাদের আহাত ইয়ান পেশ গুজে আরা হইলেন দে বেগুনে ক্বালু বালা ইয়া বারি তাআলা ওরে আরা বেগুনের রব লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা গায়রুকা ওয়ালা রাব্বা গায়রুক আনতাল্লাহ লা ইলাহা গায়রুকা ওয়ালা রাব্বা গায়রুক হে আল্লাহ তুই বাদ হনো মাবুদ নাই তুই বাদ হনো রব নাই আর ইয়ার বেগুন একরার গুজি तमाम दुनिया में एकरार यार लई रहिছে আজিয়া আল্লাহ তো তোরা একরার লইলে পারে তোরা একরার করলে কম নইব একরার লইলে তোরা একরার লইলে বস নইব আর তো গবাই লাইব আল্লাহ তো হাত তবকা আসমান তোরা ইয়ো উশহিদুকুম আস-সামাওয়াতি সাবা ওয়াল আরদিনা সাবা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হাত তবকা আসমান রে হাত তবকা জমিন হিম বেকবুলরা আর একরার গওয়া বানাইয়ে यार होरे हो दो आदम इन तोर होय कल तारा औलाद कल आदम तुयो आय तो तुयो तोर होय तोर गवा दिया हुई हो गुशेदुकुम आबाकुम आदम अल्लाह खारी गवा बनाइए आदम अलैहिस सलाम रे गवा बनाइए यार एकरार गुजी दिया अल्लाह होते अनल्लाह ला इलाहा गायरी वला रब्ब गायरी आय अल्लाह आय बात होनो रब নাই আ'লামু আন্নাহু লা ইলাহা গায়রি ওয়ালা রাব্বা গায়রি আয় বাদ হনো রব নাই আয় বাদ হনো মাবুদ নাই আয় তোরা তো ওয়াদা লই দি আর ওয়াদারে তসদিক করি বল্লা বলি রে ওয়াদা ইয়ান ইয়াদ করি বল্লা আয় তোরা সগুলজিলু আলাইকুম কুতুবি ওয়া উরসিলু আলাইকুম রাসূলি ইউযাক্কিরুনাকুম आय रसूल कल दी हड़ाई तोरा रे आय नबी कल दी हड़ाई तोरा याद ताजा करी बल्ला तोरा दासे कुरान आसमानी किताब कल दी हड़ाई ए वादा यान रे तोरा याद दिलाई बल्ला तोरा रे यान तस्करा करी बल्ला तोरा दे बोलियो আজিয়া तमाम दुनिया मानुष इस्लामेर ভিতর আল্লাহ পয়দা কইছে হেদায়েতের পাঠ ইয়ান तमाम দুনিয়ার ইনসানের দিয়ে यहूदी कलर दिए नसारा कलर दिए हिंदू कलर दिए मगर बर्मा बेगुर दिए मगर अल्लाह नबी फरमा कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरति व अबवाहु युहव्विदानिहि व युनस्सिरानिहि व युमज्जिसानिहि तमाम दुनिया मानुष बेगुर फितरत इस्लाम रे पइदो हेदायत रे पइदो मगर तारार माहौल गुरुद पेश फेवन जागे तारारे यहूदी मारा फलार यहूदीर गरम मत पैदा नजरिया नसारार गरम पैदा नजरिया नसारा मारा फलार मजुसी गरम नजरिया मजुसी बनि जार गय हिंदुर गरम पैदा नजरिया हिंदू जार गय मकबरमार गरम नजरिया मकबर मइ जार गय आज या दुनिया में मानुष बेगुलन एक एक दासे मजहब वाला एक धर्म वाला निजत बानाया धर्म अल्लाह सुब्हानाहु व तआला तमाम दुनियार इंसान अल्लाह दिए दे धर्म यान इस्लाम धर्म दुनियार फैला जमीन दुनियार जमीने फैला दिक्कत धर्म यान इस्लाम धर्म दुनियार जमीने फैला दिक्कत मानिबा मुसलमान हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम हजरत हवा अलैहि सलातु वस्सलाम ए दुनिया जमीने फैला यहूदियों न देखे नसरानियों न देखे मजूसियों न देखे हिंदियों न देखे बर्मा न देखे ए दुनियार जमीने दिक्कत फैला धर्म इस्लाम धर्म ए दुनियार जमीने फैला दिक्कत देबा मान मुसलमान हे इस्लाम जारे नसीब गुजरे अल्लाह का कैसे गुजरे विशेष सारी गुजरे आदमियत दादाए बाज़म मुसलमान कर दे आदमियत दादाए बाज़म मुसलमान कर दे आए खुदा कुर्बा शुअम ऐसा पर ऐसा कर दे ओ अल्लाह अल्लाहर आरिफिन कले फरमार ओ अल्लाह तर एहसानी में केंगुरी तो शुक्रिया अदा करती हूँ
আজিয়া তাম দুনিয়ার মরে মখলুকাতের বন্ধু বাগবা লোকাইওয়ানা জানোয়ার বানাইতে বলে ভাইতে বাগবা লোক বানাইতে বলে ভাইতে মরে গরুজ বানাইতে বলে ভাইতে তাম দুনিয়ার মখলুক খাইওয়ার বন্ধু না বানাইতে বলে ইনসান বন্ধু বানাই ও আল্লাহ ইনসান বানাই এর ভিতরে ইহুদি বানাইতে বলে ভাইতে নসারা বানাইতে ভাইতে মত বর্মা বানাইতে ভাইতে বেগুন বানাইতে আল্লাহ ফরমার সবটি মানুষের ভিতরে বাস করে তুই ভাইয়া করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আদমিয়ত দাদায়ে বাজম মুসলমান কর দে আয় खुदा कुर्बाशु हम एहसाब और एहसान कर दे अल्लाह का कैसे नहीं बुझे भैया साहब आज यार खत्तर नेमतियान खत्तर दौलत दे खत्तर नेमतियान खत्तर दौलत दे हत हमारा बुझी बैठताम बुझी रे आज यार फल खुशी फैलाइते हमारा जमीन मध्य अल्लाह नाहर मैंने आरा गुरी हेचताम आज या गायर कुमुकर हतान हो यहुद नसरा कर हतान हो मुसलमान जे मुसलमान होई मगर अल्लाह ताला यार अरे इस्लाम और याद दिलाए आर अरे दुनिया फूले सबक दिए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर दुनिया खन मुसलमान में हुआ खन मुसलमान मरत हुआ अन्नता बदे दुनिया में दे ओय मगर खनी करा जान दे दे है ना जानता है बने है ताब खन को खनी के ताब बना दे बोले दे दुनिया में दे जे आजाना जिया फासत नमाज पढ़े मस्जिद में दे दुनिया तमाम दुनिया मस्जिद में दे आज या है आजान ही बा रह गया रस्म आजा रूह बेलाली न रही रह गया रस्म आजा रूह बेलाली न रही फलसफा रह गया तल पेन गजाली न रही हजरत बेलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजारिबा मौसी नबी मदद जे तुम हजरत बेलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजारिबा जो मदीनार खनो गमाया हुआ खनो बरतुआ खनो बाच्चा खनो कच्चा खनो ताजेर खनो दासे नीला बरफ दासे कारीगर कल खनि के एन कोन ताज दा आजानर हुआ दुआती जत्तर गा खाइबाय लाखपति करोड़पति गाया गई नभाव देहन हो गई आजानर पुनर हुआ दुआती होता बाइबा इबान नमाज टाइमिबा दिन टाइमिबा मस्जिद टाइमिबा इबादा से दुनियार खास काबार टाइम तुय मुसलमान आय मुसलमान आप मस्त माजो हरिबो एं होइरे तमाम दुनियार खास काबार कल मरद पंजे बाजार खास कारबार बारिजार खास कारबार आतल के कलातर खास कारबार इन बेगुन शुरियोरे मस्जिद मदा आगे होई माया होइनो कल करे खास कारबार को शुरी बेगुन नमाज मदे लागी होई रह गया रस्म आजा रूह बेलाली न रही फलसफा रह गए तलकीन गजाली न रही मगरिब के वादियों में गूंज अज़ा हमारी मगरिब के वादियों में गूंज अज़ा हमारी तमता नता किसी से साइल रवा हमारा आज या पूरा दुनिया आजारीबा मुसलमान को जिक्र नहीं है जिक्र की क्या अफ्रीकार समंदर अफ्रीकार रेगिस्तान में खुले हो आज या दासे मराकश और पश्चिम मुल्क में खुले हो एडा तो